কানাডা সফর সেরে ক্রোয়েশিয়ায় গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজধানী জাগ্রেব সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেস প্লেনকোভিচের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন তিনি। সেখানে ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তার মতে, এশিয়া বা ইউরোপ দুই পক্ষই একটা বিষয় মানি যে কোনো সমস্যার সমাধান যুদ্ধের মাধ্যমে হয় না, বরং কূটনৈতিক পদক্ষেপ বা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। যে কোনো দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অপরিহার্য। कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है, जहां साक्सिनेस्की ने क्रोएशियन भाषा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे हिंदी में अपनी बात रखने में एक गर्व और सुकून का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सही कहा था, भाषा एक पुल है और आज हम उसे मजबूती दे रहे हैं। एक बार फिर क्रोएशिया में हमारी आवाभगत के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी मैं यह भी आशा करता हूं कि आप हमें भारत में जल्द से जल्द स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। প্রসঙ্গত, এই সফরের মাঝে বুধবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হয় মোদীর। ফোন আলাপে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।